हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ आरे स्वीट फैमिली को आपण मानक स्वागत आशा कर समस्त बहुत भल थे मु भी बहुत भलर अच्छी सकाळ सकाळ मो झीर तो जी स्कूल छुट्टी अच्छी सी तार सांगसाथी मान धरी खेलुची ता भितर भी बहुत सारा गुड न्यूज आज अच्छी माने बहुत खुशी अच्छी मु कहीं ना आज आमर एनिवर्सरी आउ काली हेला झीर बर्थडे दी जनकर आमर एका सांगे पड़ जाउची कहीं ना जितेबाला झील जन्म है से डेट थिला पछकू किंतु डेरी रे झीर जन्म है से एका सांगे दी जनकर पड़ जाइए आमर सेलिब्रेशन किंतु होउची एका सांगे होनी किंतु गोटाई दिन रे होउची झीर जो दिन जन्मदिन से दिन आम बाबू तो सकाळ आसी नथिले राति रे आसिले आमर किसी सेलिब्रेशन किसी नाई छुआ जो जन्म है आ बापा माँ सेमती किसी नाई पिला खुशी पाई आम सब किसी से झीर किछिटा किणाकिणी करने आम मार्केट बाहरी गलु ड्रेस किणापी कि कहीं किणा ही नाला तार आम बाबू आसिले जो राति आम से बाहरी गलु किणाकिणी करने से पुणी श्रावण मसरे झील जन्म हो वर्षा जमी जिते जहाँ जाऊ किंतु ता जन्मदिन को वर्षा हवा कथा निश्चिंत आम बाहाघर को सेमती वर्षा होता झील जन्म होला बेलू भी सेमती वर्षा होता है जिते जहाँ जाओ आम जन्मदिन को किसी न वर्षा नथब कुआड़ अचानक जिते जहाँ भी वर्षा टी हवा कथा हम से आम किणाकिणी करने बाहर जाइलु से श्रावण मास तो आम तो सादा खाऊचु बोलबम से सादा जलखिया बिना प्याज रसुण जलखिया आम खाईदेकी आम बाहर गलु भिटू किणाकिणी करके आम एथर घर को बाहर मो झील कहला मम्मी मुझे जहाँ जहाँ कही से भाया सेलिब्रेशन कर किणाकिणी कर तो मुझे हाँ देखिए चेष्टा करी देखे चल तो इष्टा पूरा करने को मुझे चेष्टा करी से किणाकिणी करने भालु से हेले भी रागी जाइला से भिटू भितर मुझे मना करदेली ना ये न से कहला ना मोर किसी किणाकिणी कर ना ताले मुझे करबन जे तुम किसी किणाकिणी कर ना रागी जाइला से मुझे बुझिकी किणाकिणी आम करके आम घर को जीवु से मत कही किसी वीडियो मत देखा कहला एबा मोर कर मुझे हाँ देखिए चेष्टा करी तब से भाया करी से किणाकिणी करके आम बाहरी गलु मुझे तार किसी गिफ्ट सब किणी रखी से दुईटा जिनस गिफ्ट किणी नहीं गली तो मो झील कहला मम्मी तो एम तो नहीं जाऊच मुझे सब देखीदेली मुझे हाँ तो देख मुझे ये करदेवी यहाँ देखीदेलु आउ तो किसी तो देखिनु ना से राति से बाप झील सब शोई पड़ते मोर सब गिफ्ट पैकिंग कर लगी पड़े बाप झील शोई पड़ते मोर गिफ्ट पैकिंग कर राति से 11 साढ़े 11 हो गला मु गिफ्ट पैकिंग करूली से घर भी फोन आसला जे बो फोन करते कहले तुम एठिक आसारी भुवनेश्वर आ दीदी फोन करते मिसिक कन्फ्यूज थे से फोन करते कहले तुम एठिक आसारी आम समस्त ये अच्छु एठिक आसर ये झीर सेलिब्रेशन करवा कल तुम भुवनेश्वर जी सका जो फोन आसला से झील को लेकिन जी से सेलिब्रेशन हम ये हेनी आठ केमी सेलिब्रेशन कौन हम मुझे वीडियो कंटिन्यू रही आपने जानीपर से सकाल सकाल झील को मु डाकी देती मुझे मामा उठी जा थे जा हापी बर्थडे विश जन से बहुत खुशी आ समस्त मेती कथा कह मो झील को ढेर सारा आशीर्वाद ढेर सारा भल पाए ढेर सारा खुशी दिंतु जन्मदिन माँ मंगला पाखे माँ जगन श्री जगन्नाथ पाखे मुझे प्रार्थना मो झील को सब घंट गोड़े बहुत भलरे खुशी रख मुझे प्रभु को डाकबी बहुत भलरे खुशी रख से बुद्धि आते भल रख बुद्धि दि से आम ना माँ झील बाहर जो भुवनेश्वर बापा बाहरी गले मुझे बाहरी गले मुझे उठाऊली तो उठी जा जल्दी जल्दी माँ को पाखे जा दर्शन करदे मंगला को मुंडिया मारिदेक आसबू आसला जा मंदिर टे आसीगला आम तब बाहर जा जल्दी जल्दी मुझे उठाऊ सी खाली एपट को सेपट होता है कहला मम्मी सब गिफ्ट मुझे गोटे गिफ्ट देवाई डाकिली मुझे उठी जा जल्दी तो आखि बंद कर मुझे गोटे गिफ्ट देवी से कौन मुझे तो आगे आखि बंद कर गोटे गिफ्ट देवी से आखि बंद करता खोल तो मुझे आखि खोलिले मुझे किसी देवी ना एमती कहीकि ये करता गिफ्ट देली से बहुत खुशी भी होगला मुझे तो गिफ्ट जल्दी खोल डेरी हो जल्दी खोलिकी ये कर आउ सब जो गिफ्ट सब पैकिंग यार तुम केत पैकिंग कल मुझे कहली मुझे पैकिंग कली मुझे जिते कै ना आउ सब जो गिफ्ट पूरा पैकिंग कर कौट रखिल मुझे कहली मुझे रखे
ଆଉ ନା ସେଇଭଳିଆ କହିଥିଲି ସେଇଭଳିଆ। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଭଳିଆ ହଉ କି ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉ ମୁଁ ନା ତମେ କୋଉଠି ରଖିଛ? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଯୋଉଠି ରଖେ। ସିଏ ଦେଖି ଖୋଲିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯା ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯା, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିଦେ, ଆମେ ଏଥର ବାହାରି ଯିବା। ଅଜା ବି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଅଜାଙ୍କର ଡେରି ହଉଛି, ଆମେ ବି ଡେରି ହଉଛି, ଆମେ ଗଲେ ବହୁତ ସାରା ସେଠି କାମ ବି ଅଛି, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯା। ତାକୁ ମୁଁ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ରେଡି କରିକି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯା ରେଡି ହେଇଯା ଜଲ୍ଦି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇକି ଆସିବୁ, ବାହାରି ଯା ଯିବା ଏଥର। ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେଠୁ ମୋର ବି ବହୁତ ସାରା କାମ ଥିଲା ବି, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ବି କାମ ସାରିଦେଲି। ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ବି ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଦେଖିକି, ହେଲା ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମମି କହିକି ସେଠୁ ଚାଲିଲା। ସେ ଖୋଜୁଥାଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ତ ଖୋଜ ନା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯା ରେଡି ହେଇଯା। ସେଠୁ ଯାଇ ସେ ଖୋଜୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଖୋଜ ନା, ତତେ କହିଲି ପାଟି ତାକୁ କେମିତି କଲି। ସେଠୁ ଗଲା, ସେ ୱାସରୁମ୍ ଗଲା। ସେଠୁ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଗଲୁ, ମା ଝିଅ ବାପା ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲୁ ସ୍କୁଟିରେ। ବାପା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ଆମେ ବସ୍ରେ ଯିବୁ। କାହିଁକି ନା ବାବୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସିଏ ବି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ ରାତିରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭଡ଼ା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା ତମେ ବସ୍ରେ ଆସରେ, ମୁଁ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସେଠୁ ପିକଅପ୍ କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ବସ୍ରେ ବାପା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆମେ ବସ୍ରେ ମା ଝିଅ ବସିକି ଚାଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ତାର କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ସେଠୁ ଆମ ବାବୁ ଆମକୁ ଗାଡ଼ିର ପିକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ଠି ଓହ୍ଲେଇକି ଗାଡ଼ିରୁ ଆମ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆମକୁ ନେବେ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାଃ, ଘରେ ଗାଡ଼ି ଥାଇକି ସବୁ ଥାଇକି ବସ୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଝିଅଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ହଉ ସବୁକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଠୁ ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଘରେ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିବୁ ବସ୍ରେ, ତମେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବ। କହିଲା ଆଉ ସବୁକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ ନା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମ୍ୟାନେଜ୍ ତ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି କହିକି ସେଇଠି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅର ତ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ବାପ ଝିଅଙ୍କର ଗେଲ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ, ଝିଅକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଠି ଭାଣିଜୀରା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ତାଙ୍କ ରହିବେ। ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ ଯିବୁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଭାଣିଜୀ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଘରେ ଆମେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ଠି ପୁଣି ଭାଣିଜୀ ଆସି ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏଇ ଜଟଣୀ ପଳେଇବେ। ଆମେ ପୁଣି ଓଲା ବୁକ୍ କରିକି ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମ ବାବୁ ଆସିବେ, ଆମ ମାର୍କେଟରେ ମାଇଁ ଭାଣିଜୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମୋ ଭାଣିଜୀକୁ ଧରିଲୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ। ଆମେ ଆସିଲୁ ମାର୍କେଟରୁ କିଛିଟା କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି। ଦିଦିରା ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବେ। ଆମେ ମାଇଁ ଭାଣିଜୀ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତମେ ଯାଅ, ତମ କାମ ସାର, ଘରକୁ ଯାଅ ଭାରି। ଏଇଟା ଆମେ ମାଇଁ ଭାଣିଜୀ କେତେ ଦିନ ପରେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଆସିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ମା, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଆସିଛି, ମୋ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଠୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ କିଣାକିଣି ଡ୍ରେସ୍ କିଣାକିଣି କରିକି ସେଠୁ ଝିଅ ପାଇଁ କିଛିଟା ଜୋତା କିଣିବାର ଥିଲା, ଚପଲ କିଣିବାର ଥିଲା। ସେଠୁ ତା ପାଇଁକି କିଛିଟା କିଣାକିଣି କରିକି ସେଠୁ ଆମେ ପୁଣି ଆସିଲୁ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ପଟକୁ। 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ବି ବହୁତ ସାରା କିଣାକିଣି ଅଛି। ସେଠୁ ଖରା ଏତେ ଜୋର ହେଉଥିଲା ଯେ ପାଣି ଖରାଟା ହେଉଥିଲା। ଭୋକ ଲାଗିଲା। ମୋ ଭାଣିଜୀ କହୁଛି ମାଇଁ ତମେ କ'ଣ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲଣି ଖାଇବାକୁ? ମୁଁ କହିଲି ରୁହ, ମୋତେ କିଛି କୁହନି, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି ତଳ ଉପର ହେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି। ସେଇଟା ମାଇଁ ଭାଣିଜୀ ଟିକେ ଗଜାମୁଗ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ୁନି, ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ, ସେ ସାଧା କହିଲେ। ସେଠୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯେହେତୁ ସେଠୁ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଗଲୁ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ପଟକୁ। ବେଲୁନ ଆଉ ସର୍ଟ ଫଟ୍ ଟିକେ କିଣିବାର ଥିଲା, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟିକେ କିଣିବାର ଥିଲା। ସବୁ କିଣାକିଣି କରିକି ସେଠୁ ବର୍ଷା କେଡ଼େ ଜୋର ଉଠେଇକି ଆଇଲାଣି, ହେଲେ ବି ସେଇ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଝିପ୍ ଝିପ୍ ପକାଉଥାଏ। ଆମେ କିଣାକିଣି କରୁଥାଉ। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଓଲା ବୁକ୍ ବି କରିଦେଇଥିଲି। ଓଲା ବୁକ୍ କରିକି ଆମେ ମାଇଁ ଭାଣିଜୀ ଘରକୁ ଗଲୁ। ବୋଉ ସେଠି ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏତିକି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛ, ଏତେ ଘଣ୍ଟା ତମେ ମାର୍କେଟ ଗଲେ, ତମେ କେବେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ? ତମେ ସେଇ ଯିବ ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ, କାମ କେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ମୁଁ ରୋଷେଇରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ଭାଣିଜୀକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତମେ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କାଫୁଙ୍କି କରିଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଫୁଙ୍କି ଦେଇଥିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ସଜାସଜି ମିଶେଇ କରିଦେବା, ତମେ ଫୁଙ୍କି ଦିଅ ବେଲୁନ। ସେ ତମେ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବାପା ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାପାକୁ ଯାଇକି ମୋ ଝିଅ ଖାଲି ଉଠଉଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଉଠଉଛୁ, ଜେଜେ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ମୋର ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବସେଇ ଦେଇଥାଏ, କ୍ଷୀରି ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଥାଏ।
नना गिरा समस्ते दीदी गिरा थोड़ा आसीगले नना को मु अटा चकुड़िया देदी नना कहले कौन मत तू वेट कर अटा चकुड़िया देवाई कि से भाणीजीर जो बेलूर फुंगी आम सब डेकोरेटिंग सारी देलु दीदी आम ये पूरी बेलबारे बेस पड़े ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଲି ବେଲେ ହଉ ଆଉ ତମେ କୋଉଠି ଆସିଛ ତମ ନାଁ କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ କଥାଟା ଆଉ ଚାହା କ'ଣ କେମିତି ବନେଇଲି ଫାଷ୍ଟ ଚିନି ପକେଇଲେ ନା କ୍ଷୀର ଆଉ ଚାହା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ରେଡି ହବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଲୁନ ଗୁଡା ତ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲେଣି ସବୁ ଗଳି ଗାଳିକି ଗଲାଣି ହେରି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ फाइनल तांकर चाह ହେଇଗଲା ସେ ନା ଚା ବାଡ଼ିକି ଦେବେ ଚାରିଟା ଆଉ ଲଣ୍ଡନ ଗୋଟେ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ଆଫ୍ରିକା मो झील जमी जमी मत कही मम्मी मोर से भाया जमी मत कही करने मुझे विश पूरा करने तार खुशी कि मोर चेष्टा बल लगे कि मोर तार सजाई देती माई भाणीजी मिसिक आम सजाई देलु आम बाबू भी आसी ना मत जमी से कही मुझे वेलकम मत करमती मो भीतर को जी घर भीतर को एंट्री करी से जमी जमी जहाँ कहता विश पूरा करने खुशी को खुशी पाई आमको सब करने पड़ो बापा माँ को से खुशी पाई आम मो चेष्टा बड़ लगे आम बापा माँ दी जन जाक खुशी पाई आम सब करने पड़ुचे करूँ भी सारा जीवन कहीं सी आम जीवन सी आम सबकि सी बहुत खुशी माने सब गिफ्ट पाइबापी कि से गिफ्ट को पाई से पाया पागल पूरा के खुशी पूरा गिफ्ट को उठे पकाउची पाइकी सेठो से भीतर फोटो शूट करथाए सी जेते जहाँ हो जाओ किंतु ता जन्मदिन को वर्षाटा हवा कथा हम से माने यही मोमेंट रे हेले भी झिप झिप वर्षा टिके होता है जेते जहाँ हो जाओ किंतु वर्षा हवा कथा हम जन्मदिन को से सही भितर मो भाणीजी तार टे फोटो शूट पूरा करदे से वीडियो टे करदे से बहुत खुशी हो जाता है कांदी थेला माने ता बर्थडे पाई से कांदी थेला माने ता बर्थडे पाई से मासे आगर पूरा एक्साइटेड अच्छी जे माने मोर ए बेला करे मम्मी से बेला करे मो मुंडटा को पूरा मासे जाक माने ये कदे हम ताको बहुत ये कथा कई कई का ताको ए करे रखिथिल ना हम तो किछि करबेनी हेले भी ता जते हम कर दिले से बहुत खुशी होला का तुम तो कहथलो करबो नै आ केंति करूछ हम कहले तुमर मो जीवन मो धन तो मु तो पाई करबेनी आ का पाई करबे कहि कि ताको मु बुझे देले से बापा बो भी बहुत खुशी कहीं मो बो देह भल नाला मुझे आम ठीक पलि आसलु बो बहुत खुशी नातुण जन्मदिन माने नातुणकर जीवन से बहुत खुशी समस्त केक फेक खुआईदे बो मो बड़ भाणीजी को चिड़ुं स्प्रे गुरा मारी घर जाक चारिआडे करदे आठू एमती मो झील से गिफ्ट खोलियार व्यस्त भाई भौणी पीसा नागिकी तो गिफ्ट खोलियार लगी पड़े कौन कौन गिफ्ट मिली बोली देखापी कि सी गिफ्ट पूरा पाई बहुत सारा खुशी बहुत सारा ये खोलियो बोली सी खाली ये होता से गिफ्ट खोला खोली करके समस्त थैंक यू कही पकाए गिफ्ट बहुत सारा खोल मुझे सब पैकिंग करी मम्मी गिफ्ट बहुत बढ़िया है मुझे कहली हौ आर वर्ष को आउरी गिफ्ट दम कहली हौ आउरी गिफ्ट देवी आउ कि तोर करें से कहला करनी कहीं मो सब कर कौन बुढ़ी हवा जाए तोर जन्मदिन पालन करुथी से तार बहुत सारा खुशी होता है मुझे जल्दी जल्दी से मो भाणीजी कहता जल्दी जल्दी खोल तोर फोटो शूट करदेवी गाड़ी आसवा आम खाई पी पुणी जीव आ राति करिया ये
ଏମିତି କରିକି ସେଠୁ ଆମେ ସେ ତାର ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥାଏ। ସେଠୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁକି ଆମେ ସେଠୁ 3 ଦିନ ଆମେ ସବୁ ସେଠୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁକି ସେପଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା, ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା କରିବୁ, ଘରକୁ ବାହାରିବୁ ଆଉ। ସେ ଗିଫ୍ଟ ପାଇକି ସବୁ ତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଘରକୁ ବାହାରି ଗଲୁ ଏଥର। ଘରକୁ ବାଟରେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ଡେରି ବି ହେଇଥିଲା। ଦିଦିରା ଘରକୁ ପଳେଇଲେ, ଆମେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଲା ବୁକ୍ କରିଦେଲୁ। ସେ ପଳେଇଲେ, ନନାରା ସ୍କୁଟିରେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ପୁଅର ନନାର ସ୍କୁଟିରେ ପଳେଇଲେ। ଦିଦିରା ଓଲା ବୁକ୍ କରିଦେଲୁ, ସେ ପଳେଇଲେ। ଆମେ ସେଠୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 11ଟା 10:30 11ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ 11:25 ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଘରକୁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣୁ। ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁକୁ କରିକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍